Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da vam pokažem recept za jedan super kremasti kolač sa bananama koji mogu napraviti i djeca uz vašu minimalnu pomoć. Za početak istopite 130 g putera i sipajte u 300 g mljevenog keksa. Zatim dodajte i 135 ml mlijeka. Sve dobro promiješati da se sastojci fino sjedine. Pripremljeni keks sipajte u kalup prečnika 24 cm. Keks utisnite u kalup i dobro poravnajte. Možete obrisati višak keksa sa obruča kako bi vam kolač bio uredniji. Koru od keksa ostavite u frižider da se ohladi dok pripremate drugi dio. Potrebno vam je 300 g mljevenog keksa u koji ćete dodati 5 kašika kisele pavlake, a zatim 4 kašike šećera u prahu. Ogulite 2 banane i isjeckajte na kolutove. Sve to sjedinite mikserom, a bananu možete i malo viljuškom pritisnuti. Kada vam smjesa dobije kremastu teksturu, dodajte i 200 ml slatke pavlake, a zatim sjedinite sve zajedno. Volim da znam odakle pratite moj kanal, zato mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Kremastu smjesu sa bananama dodati preko kore od keksa. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se pretplatite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Kremu od banana premažite ravnomjerno i zagladite. Višak smjesi sa obruča obrisati ubrusom. Tako pripremljenu tortu ostavite u frižider na hlađenje dok pripremite ganaž. Za ganaž je najprije potrebno 160 g čokolade za kuhanje, možete je izlomiti kao ja ili isiskati sitno. U manju šerpicu dodajte prvo 200 ml slatke pavlake i zagrijati do tačke ključanja na niskoj temperaturi, a onda dodati čokoladu. Miješajte sve dok vam se čokolada potpuno ne rastopi. Gotov ganaž prohladite 2 do 3 minute pa sipajte preko torte. Rasporedite ga ravnomjerno i ostavite tortu na hlađenje barem 5 do 6 sati. Po želji je možete i dekorisati, a ukus je fenomenalan. Vi mi svakako ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!